ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ବୀର ପୁରୁଷ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଅଛି। ବୀର ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛି? ରୋଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସଜାଡୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ବଡ଼ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ସଂକଟର ଦିନକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନର ସୁଯୋଗ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ଶୈତାନକୁ କିଛି ଯାଇ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ଦିନ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଶୈତାନର ଛାତିରେ ପାଦ ରଖିଲା। ଜାଣିଦେଲା ଯେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲୋକମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବେ। ଯୀଶୁ ସିଏ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଗତ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ ଅଲଗା ବିଷୟ, ସେ ଜାଣି ରଖିଥିବ। ସେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏଇଟା କହିକି ନ ମରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି? ସେ ଜାଣିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାହି ବସ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋବାଲା ରିକ୍ସାବାଲା ଜାଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ ସଂକଟର ଦିନ ଆସୁଛି। ବଡ ସଂକଟର ଦିନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସମୟରେ କେହି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବନି। 18 ପଦଟି ପଢିବେ, ସିଫୋନି 1 ପର୍ବ 18 ପଦ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ। କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ। ହଁ, ଭୟାନକ ରୂପେ ନିଃଶେଷ କରିବେ। କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଆଜି ବିଜନେସ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୃଥିବୀର ନମ୍ବର 1 ଧନୀ କିଏ? ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ଧନୀ କିଏ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର କେତେ ପଇସା ବଢିଲାଣି, କୋଉଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମୋର ଡବଲ ହବ, କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି? ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ କୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ବାଇବେଲ କୁହେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ତାର ପ୍ରାଣର ହାନି ଉଠାଏ, ତେବେ ତାର କି ଲାଭ? ତାର କି ଲାଭ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମର ତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବଡ ଦିନ ପରେ ବଡ ସଂକଟର ଦିନ। କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବେ? ଠିଆ ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ ଯାଇ ଆସେ। ତାଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁ କି ନ ମାନୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବତାଉଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି, ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବି, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ରାସ୍ତା ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ମରିକରି ଉଠିଲେ, ସେ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ତଥାପି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ଗାଁ ଗୁଡାକରେ ମଦୁଆ ମାନେ ରହିପାରିବେ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ରହିପାରିବେ, ଚୋର ଡକାୟତ ମାନେ ରହିପାରିବେ, ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ରହିପାରିବେନି। ଗାଁରେ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଏ। ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ରାତି ସାରା ନାଚିବା ଜାଗାରେ କିଛି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆରାଧନା କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବାଡି ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।
जड़े लोक जिते कदर्य काम कले तार जाति जाए यीशु को ग्रहण कले जाति पड़े से गंजे खाइले जाति जीवन व्यभिचार कले जाति जीवन नरहत्या कले भी जाति जीवन झील मान को अत्याचार कले भी तार जाति जीवन जाति केते जाए यीशु को ग्रहण कले जाति जीवन केते हीन मनोभाव देख लोक मान भीतर कौन कौन पसाई मुझे भी जाने यीशु को ना सुनिले इरिटेट ही जाते रागी जाती रिएक्टिव ही जाती अपेक्षा करो वेट सी जदि यीशु को ग्रहण करिबो से किए भी होना कहीं ए बड़ दिन पालन कर क्रिश्चियन मान को भी मु कहूची खाली बड़ दिन माटी रुहंतु नहीं जीवन को सजाड़ हृदय को परिवर्तन करो पिला मान को को बाबुरे बोरे छियो सुजोग बड़ दिन गोटे संवाद स्पष्ट ध्वनि लोकर कान में पशला प्रिय भाई भाई माने प्रभु आमान को अनुग्रह गोटे विचार अच्छे जड़े विचार करता अच्छा गोटे संकट दिन आसूची एबे विचार हो ना तेणु लोक मैंने भावुंट हम ना परा बोली बाइबल कौन कहती रोमियो तार 2 पर्व 5 पदरे किंतु तुम्भे आपणा कठिन और अपरिवर्तित हृदय अनुसारे जो दिन ईश्वरंक न्याय विचार प्रकाश पाइब से क्रोधर दिन रे निज पाई क्रोध संचय करुअछ कौन करछ अपरिवर्तित रही आपणा पाई क्रोध संचय करुअछ प्रिय भाई भौणी माने गोटे क्रोधर समय आगो को आसुची क्रोध संचय करुछंती कि अपरिवर्तित हृदय नहीं आज सुजोग अच्छी सुजोग अच्छी उपदेश को 12 पूर्व शेष पद जेहेतु परमेश्वर प्रत्येक कर्म पुणी भल कि मंद प्रत्येक गुप्त विषय विचार रे आनिबे कौन करिवे विचार रे आनिबे आपणकर प्रत्येक गुप्त विषय मोर प्रत्येक गुप्त विषय प्रत्येक लोकर प्रत्येक गुप्त विषय से विचार रे आनिबे विचार आनिबे कारण से धार्मिक विचार करता खाली बड़ दिन स्वरूप मानव समाज पाई अनुग्रह समय स्वरूप से ग्राह्य वर्ष स्वरूप विचार को देखिए बड़ संकट दिन आसुची ए बड़ दिन परे बड़ संकट दिन प्रभुंकर दिन आसुची एटा साहूकार मानकर दिन एटा मधुआ मानकर दिन एटा गंजेई व्यापार करबा लोकर दिन एटा से थाना वाला रो दिन एटा से पैसा साउंड छी एटा धनी धनी लोक मान जने देशर पैसा ने विदेशर वस्तु से मानकर दिन एटा टाउटर नेता मानकर दिन एटा किंतु सदा प्रभुंकर गोटे दिन आसुची आसुची आ खूब शीघ्र जगत देखिबो कारण से दिन बाकी प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसुचे खूब शीघ्र आसुचंती एटा लोक जानी ना जणाइबा दरकार से आसी थिले आ से आसुचन जिहुदा स्पष्ट लिखुचंती तार 14 और 15 पद रे जिहुदा को पत्र 14 और 15 पद आदमंक ठारू सप्तम पुरुष जे हनक से मध्य सेमानंक विषय रे भाववाणी प्रचार करी कहिथिले देख प्रभु समस्तंकर विचार करिबा निमंते पुणी अधार्मिक लोक समस्ते निज निज अधार्मिकतारे जेउ सबु अधर्म कर्म करियछंती और अधार्मिक पापी माने ताहांक विरुद्ध रे जेउ सबु कटु कथा कहियछंती से समस्त विषय रे सेमानंकु दोषी करी दंड देबा निमंते आपणा अयुत अयुत साधुंक सहित आसु अछंती प्रथम आगमन रे जणे आसीथिले एबे ओइतो ओइतो साधु मानक सहित आसी कारण से समय ए साधु मन नथिले यीशु को बिना के साधु यीशु आसीला परे ओइतो ओइतो साधु मन हे ए साधु मानक सहित से आसुचंती विचार करिबा जगतर विचार करिबा कटु कथा कहिछ यीशु को विरुद्ध रे नाक लंबाई लंबाई कथा हिचंती पाटी हले हले कथा हिचंती
50टा मीडिया आगे कथा लिखिंट चक्रांत कर भाई भनी माने लोक मान मंतव्य उक्ति गुड़ा शुणिले लगे जे एमानकर हीन मनोभाव केते जीशु किए जानी ना जीशु किए जानी ना मात्र जीशु को विषय कहवा बाहरी जो माने जीशु को विरुद्ध में नाना प्रकार कटु कथा कह विचार करने एते बड़ महान परमेश्वर आगे धूली कौन ए विनाश प्राय मनुष्य कौन ताको सुजोग दिया फेर फेरिबा कारण से विचार करने प्रिय भाई भनी माने प्रभु को नाम गौरव हो प्रभु को नाम स्तुति हो से विचार करने आसुचंती आ खूब शीघ्र विचार आज आम गोटे सुजोग अपूर्व सुजोग से बड़ संकट दिन आसवा पूर्व आम कौन कर अपना जीवन को सजाड़ी आम बाइबल गोटे सुंदर कथा कहे जो माने जीशुकर आगमन प्रस्तुत हो बाइबल गोटे सुंदर विषय जनाए कौन कह देखु द्वितीय पितर 3 पर्व तार 2 पद तुम्भे माने जेपरी पवित्र भाववादी मानक द्वारा पूर्व काल रे उक्त वाक्य सबु पुणी तुम्भ मानक प्रेरित मानक द्वारा कथित प्रभु और त्राणकर्तांकर आज्ञा गुड़िक स्मरण रे रख एथि निमंते उभय पत्र रे मु तुम्भ मानकु सही सबु स्मरण कराई तुम्भ मानक सरल मन को उत्तेजित करने को चेष्टा करुअछि कौन करो से बड़ संकट दिन आसुची जेहेतु आपण माने कौन करे भाववादी मानक द्वारा पूर्व काल जो वाक्य कहा जायछि आ प्रेरित मानक द्वारा जो वाक्य कहा जायछि ताकु स्मरण रख ताकु भूली जाने ताकु स्मरण रे रखो तापर कौन कहउचंती 8 पद रे किंतु हे प्रिय माने प्रभुंक निकटरे गोटिए दिन जे सहस्र वर्ष तुल्य और सहस्र वर्ष जे गोटिए दिन तुल्य एही विशेष विषय तुम्हें माने भूली जाओ नहीं एटा भूलो नहीं एटा भूली जातु नहीं काहे कि विलंब होउची काहे नहीं विलंब किछि होने केवल गोटे समय तो दैछन एटा अपन भूली जातु नहीं तापर लेखा 14 पद अतएव हे प्रिय माने तुम्हें माने एही समस्त विषय अपेक्षा करुथिबारु ताहांक छामुरे जेपरी निष्कलंक और अनिंदनीय होई शांति रे थिबार देखा जीव एथिपाई यत्न कर कौन करबा अछि भलो पोशाक पिंदी केक बनेकी पिठा बनेकी प्रस्तुत पर्व पालन करंतु किंतु ख्रीष्ट विहीन पर्व ख्रीष्ट कैंद्रिक पर्व ईश्वर कैंद्रिक जीवन काटे प्रभु आमान को अनुग्रह करो पर्व जेमिति पालन करबा कथा पालन करंतु किंतु ख्रीष्ट आधारित हो नूतन पोशाक परिधान करो बिरयानी बनातु पिठापଣା करंतु केक करंतु घर सजातु लिचर सजातु किछि जायस नै पर्व तो संति पालन कराले करंतु किंतु एटा मत मन रखंतु कोन जे हे प्रिय माने तो माने समस्त विषय अपेक्षा करूथिबारु ताहांक छामरे जेपरि निष्कलंक ओ अनिंदनीय केमति रहबाछि निष्कलंक आ अनिंदनीय सेते कोन करबा अछि हमें यत्न करबा यत्न कारण बड़ संकट दिन आसुछि घणे आसुछि प्रिय भाई बहन घणे आसुछि मझे जने प्रभुकर दास चली गले मु तांको घर को जाइथिली से प्रभु का दास प्रार्थना करथान सब बेले प्रभु नहीं जाओ मते नहीं जाओ तांको स्त्री कहथिले नाही संति प्रार्थना करो नहीं प्रभु सुस्थ करो प्रभु एटा प्रार्थना से कहले नाही मु जानी पारुछि आ भलो समय नहीं मत रहिबा पई इच्छा नहीं चारिडे पाप खराब समय आसुछि आगु को बहुत मु रहिबा पई चाहू नहीं
ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। এইটা ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଏମିତିକା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏତେ ଦେଖାଗଲା, ମେଡିକାଲରୁ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ ରଖିବେ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଥିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବିନି, ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଗତ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଳସା କରିବାର ଜାଗା ନାହିଁ। ଜଗତ ରହିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। କଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଆଉ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବା ଦରକାର। 17 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ, କାଳେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଟା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହେଇଥାଅ। କାହିଁକି ସତର୍କ? ଯେ ଦୁରାଚାରୀ ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପକାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନକ, ସେମାନେ ଦୁରାଚାରୀ, ସଦାଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସଦାଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ଯେ ତୁମେ ସଦାଚାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ସଦାଚାରୀ। ଆପଣ ପଢିବେ ଟିକେ 12 ପଦ। ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ଆପଣ 10 ପଦରୁ ପଢିଯିବେ, 10 ପଢନ୍ତୁ, 10, 11, 12 ମିଶିକି ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହା ଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ, ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୱଳି ଉଠି ଲୁପ୍ତ ହେବ ଓ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ, ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। କଣ ହେବା ଦରକାର? ସେଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ସଦାଚାରୀ ହେବାର ଅଛି। କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଧର୍ମପରାୟଣ। ସଦାଚାରୀ କାହିଁକି ହେବା? ଯେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢତାରୁ ସ୍ଖଳିତ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଦୃଢତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ। ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ସଜାଡୁ। କାହିଁକି? ଯେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଖଳିତ କରାଇବେ। ଏଇଟା ବଡଦିନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ସମୟ। ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ବଡ ସଂକଟର ଦିନ ବି ଆସୁଛି, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ମେହସୁସ କରିପାରୁଛୁ। ସେ ଯୋଉ ପବନ ବହୁଛି, ସେ ପବନରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କଣ ଏଟା ଆସିବାର ବେଳ ହେଲାଣି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି ବଡଦିନ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ନ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ। କେକ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, କଫି ଖାଆନ୍ତୁ, ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ନାଚ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉ, ଜଗତବାସୀ ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ରାଜା ବି ଭାବିଲା, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ମତେ ଆସି କହିବ, ମୁଁ ବି ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଭିତରେ ଯାଇ ମାରିଦେବି। ଏଇଟା ତାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଶୁଣିବି, ଯିବି, ସେ ଘରେ ଜଣକୁ ମାରି ପଳେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ମାନେ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇକି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି।
से रागान्ध होइकी समस्त कारण जीशु को सह्य करि पारिबो नै बड़ दिन रो जीशु को शैतान सह्य करि पारिबो से चाहूची लोक बड़ संकट रे पड़ी जान ता सहित नरक को जान किंतु आज आपण को पाई सुजोग अछि प्रिय भाई भनी माने आपण मान को कहिबा पाई चाहे आज प्रभु आम समस्त को सुंदर अवकाश देइछंती जीवन सजाड़ीबा पाई प्रभु मान को अनुग्रह करू आज चारियाडे भयंकर परिस्थिति ए प्रकार को घर संकट समय आम बास करू केते बेले ए सुजोग समाप्त हो आम जानिना प्रभु जीशु ख्रीष्ट केवल से ग्राह्य वर्ष कथा कहले किंतु प्रभुଙ୍କର प्रतिशोधर दिन आसुଛି के ठिया ही पारिबने के सहय करि पारिबने वीर पुरुष प्रदन करूची दिन अति भयंकर थिबो रक्षा पाइली बोला बेलू सेठी सामना करिबो गोटे भयंकर परिस्थिति विचार समय आसी गलानी ओई तो दूत मान तो सहित से आसुछ तार पूर्व आसु जीवन को सजाड़ी दो बड़ दिन परे बड़ संकट दिन आसुछ बड़ दिन एठी पाई जे बदली जाओ सुधरी जाओ फेरी आस समस्त कारण प्रभुंकर दिन समुदाय गोष्ठी ऊपर आसुछ पृथ्वी निवासी को ऊपर आसुछ समस्त जीशु त्राणकर्ता अटंती समस्त जीशु उद्धारकर्ता अटंती आ से समस्त विचार करता अटंती समस्ते सब जाति सब भाषा समस्ते सामना ठिया है से विचार कर क्षुद्र हो कि महान हो धनी हो कि गरीब हो सम्रांत हो उच्च सम्रांत हो को देशर को भाषार हूँ जाए आसे नहीं जिसको सामना रे से ठिया आज बड़ दिन आसी प्रिय भाई भनी माने आप सेलिब्रेट करो किंतु अन्य मान को भी जन था तुम त्राणकर्ता जन्मी।